Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Presiden Republik Perancis, Presiden Emmanuel Macron, Ibu Brigitte Macron yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan. Selamat siang, selamat datang di Candi Borobudur. Ini adalah suatu kehormatan besar kami menerima kunjungan yang mulia di situs bersejarah ini yang merupakan mahakarya peradaban dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan, dan adalah kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk hari ini menemani sahabat saya, Presiden Republik Perancis. Indonesia dan Perancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama, toleransi, menghormati warisan budaya, menghormati semua agama, kepercayaan, semua ras, semua kelompok etnis. Kita ingin memelihara kehidupan yang harmonis, perdamaian yang baik. Kami percaya hanya dengan persahabatan, kekeluargaan, dan kolaborasi, kita semua bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Yang mulia, terima kasih kunjungan yang mulia, dan saya percaya dan optimis bahwa kemitraan kita akan berlanjut dan menjadi jembatan bagi budayawan, seniman, pelaku industri kreatif, dan semua tokoh-tokoh masyarakat kedua negara kita. Terima kasih. Merci beaucoup. Terima kasih. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cher Prabowo Subianto, Mesdames et Messieurs les ministres. Pianto, Bapak Ibu Menteri, Bapak Ibu rekan-rekan dari Prancis dan Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Presiden menyambut kami di lokasi luar biasa Candi Borobudur ini yang merupakan kesaksian dari betapa besarnya peradaban ini. Candi Borobudur dan juga dipakai sebagai tempat ibadah, juga merupakan adikarya spiritual arsitektur yang merupakan bukti dari keunggulan Indonesia. Dan di hadapan candi ini yang dibangun di abad ke-8, 9 dan terus menjadi sumber inspirasi di Asia Tenggara, ini adalah demonstrasi dari pengaruh budaya Indonesia yang diingatkan di sini. Akan tetapi Borobudur juga menurut saya yang saya katakan adalah tempat ibadah dan ada ratusan ribuan orang yang datang beribadah yang juga menunjukkan pesan universal toleransi, rasa hormat yang disampaikan oleh Indonesia. Borobudur adalah kesaksian atas kelebihan dari
dari de partenariat. multilateralisme dan Puisque spirit c'est en travaillant kemitraan. ensemble Karena que le gouvernement dengan indonésien et l'UNESCO bekerjasama ont réussi à mener antara à bien, il y a pemerintah plusieurs Indonesia dan décennies, UNESCO, la restauration du beberapa temple dasawarsa et lalu permis telah sa protection et berhasil son inscription au patrimoine melestarikan mondial de l'UNESCO. candi ini dan mendaftarkannya di C'est donc warisan ici, budaya dans ce lieu, dunia que je veux avant UNESCO. toute chose Jadi di tempat exprimer inilah notre profond respect, notre saya admiration ingin menyampaikan pour la rasa richesse hormat kami yang historique, mendalam, rasa artistique et culturelle kagum de l'Indonésie. terhadap kekayaan sejarah, Ce temple, en artistik effet, dan n'est pas budaya simplement un Indonesia. monument, Candi ini bukan c'est hanya un symbole monumen, melainkan lambang d'élévation spirituelle et keunggulan humaine et une manusia, d'inspiration sumber pour le monde inspirasi untuk seluruh Et dunia. c'est aussi ce qui nous lie. Itulah juga Et nous yang cessons d'en parler hier, depuis hier de nos points communs. menyatukan kita, Mais ce dan sejak rapport kemarin à kita ce que la membicarakan culture, le titik patrimoine, temu la kita création peuvent adalah apporter. hubungan yang ada antara qu'ils ont budaya, d'unificateur kreasi, unsur et pemersatunya, d'exigeant lie profondément dan nos deux nations inilah et nos yang deux peuples. memersatukan Alors kedua aujourd'hui même, bangsa ici, dan devant rakyat ce kita. temple, nous Jadi franchissons une hari étape ini di importante sini kita melewati tahap lançant penting un nouveau dengan partenariat meluncurkan culturel entre kemitraan l'Indonésie et la France. strategi di Et bidang ce budaya matin, antara nos Prancis dan ministres de la Indonesia, Culture dan tadi pagi et plusieurs de nos menteri-menteri institutions budaya plusieurs kita des artistes ici présents, et dan je veux juga toutes et beberapa tous les en pelaku remercier, di bidang kebudayaan signé, yang hadir di sini, des dan saya accords ucapkan terima importants en ce kasih sens. telah menandatangani Cette étape, sejumlah ce nouveau persetujuan partenariat perjanjian culturel untuk entre itu. l'Indonésie et la Tahap France ini reposera entre antara autres sur deux piliers. Prancis dan Indonesia untuk Le premier pilier, kemitraan di bidang c'est la kebudayaan itu coopération bertumpu pada patrimoniale dua et pilar. muséale. Yang pilar pertama adalah L'Indonésie possède un kerjasama di patrimoine bidang exceptionnel warisan et dunia la dan France est honorée museum. d'apporter son expertise à sa Indonesia préservation, memiliki sa valorisation à travers des projets concrets warisan dunia dans cet yang esprit de sangat respect, de besar, dan dialogue Prancis et de senang professionnalisation bisa mutuelle. membawakan Il y a une coopération qui keahliannya. existe déjà Ada entre le kerjasama Centre des yang Monuments ada Nationaux et antara l'Indonesian Heritage Agency Indonesian en Heritage matière de formation. Agency dan Centre Et je me réjouis de ce point de vue Centre de des l'accueil Monuments prochain de jeunes Nasionaux, professionnels dan indonésiens dans les saya musées senang français. akan ada Essentiel sejumlah pour que nos deux pays continuent à orang apprendre dari Indonesia l'un de yang datang ke Prancis Une étude agar kita commune sera saling lancée sur belajar une satu sélection de sama sites lain. patrimoniaux Akan indonésiens ada identifiés comme kajian prioritaires. yang Nous dilaksanakan di accompagnerons la mise sejumlah en œuvre d'actions situs concrètes warisan en dunia fonction des yang besoins dianggap exprimés par nos prioritas, dan partenaires kita indonésiens. akan mendampingi ministre de la untuk Culture, tindakan son nyata ministère, sesuai les dengan écoles, les musées, prioritas les yang centres de disampaikan recherche dari français mitra se Indonesia tiennent dan prêts à sekolah, participer à pusat ces penelitian dan institusi Sans lain être di Prancis exhaustif, siap ce matin, untuk L'école ikut serta française dalam d'Extrême-Orient en matière inisiatif d'histoire, ini. Dan d'archéologie a signé des tadi pagi partenariats. FVO Le Grand Palais sur les questions menandatangani d'expertise, de kemitraan, transmission. juga Le Grand musée Guimet Palais, aussi qui prépare Grand des Palais, expositions Museum importantes Guimet et yang fera menyiapkan travailler les artistes contemporains berbagai également. pameran dan melibatkan Le artis deuxième kontemporer pilier, pula. Pilar ce sont les kedua industries culturelles et adalah créatives, industri au cœur du bidang dynamisme kebudayaan de nos dan sociétés. industri kreatif Et il y a yang avec nous berada aujourd'hui di plusieurs inti représentants masyarakat kita, dan éminents de ces hadir dernières. di sini beberapa La France et l'Indonésie partagent en wakil effet une même ambition, faire de la culture ternama une force dari économique, un espace d'innovation, masyarakat tersebut. un Dan, terrain d'émancipation pour les untuk, jeunes générations. Dan Prancis dan Et ce Indonesia ingin partenariat menjadi noué aujourd'hui, c'est aussi un pari sur la création, lapangan untuk memandirikan kaum muda, dan sur cette ini jeunesse adalah talentueuse, kemitraan juga connectée, untuk inventive en France et en anak Indonésie. muda yang C'est le inventif di sens des Prancis dan di initiatives que nous avons Indonesia. lancées, Itulah que nous allons continuer à développer inisiatif yang telah en matière de diluncurkan cinéma, yang akan terus dikembangkan grâce à de di nouvelles bidang coopérations perfilman dengan avec le adanya Centre National kerjasama du Cinéma, baru dengan du Centre Image Nasional Animée, et avec di la FEMIS. Sinema dan dengan FEMIS. avec en particulier Dan des khususnya partenariats pour la kemitraan formation, untuk la pelatihan, diffusion, penyebarluasan, dan mais également pour koproduksi expliquer et produksi bersama, dans le dan cadre de ce partenariat, menjelaskan pouvoir dalam kemitraan aider à ini bâtir un modèle de financement membangun, de membina l'inventivité, model d'un cinéma pendanaan d'arrêt d'essai, d'une liberté suatu créative qui ne soit pas simplement dépendante des grands dunia modèles, perfilman comme la yang France a su le tidak faire. hanya tergantung Dans le pada domaine de model-model la mode besar et sebagaimana des telah métiers d'art dilaksanakan aussi, avec Prancis. l'incubateur Pintu Untuk et je remercie mode dan ces artisans dan ici saya présents. dengan Nous inkubator allons poursuivre Pintu, les initiatives saya mengucapkan terima déjà kasih lancées en kepada yang matière de hadir. formation. Kita akan lanjutkan inisiatif Plusieurs écoles sont ici pelatihan yang présentes sudah également, de dilaksanakan. partenariat avec la Fashion Week en France. Akan ada kemitraan Et juga dengan vous avez Fashion ici Week également di plusieurs Prancis, dan designers et di sini représentants, juga ada beberapa avec leur desainer talent d'ores et déjà à dan Paris, bakatnya yang la sudah capacité hadir création di de Paris. notre pays.
en matière de jeux vidéo, untuk de game design, video, Cité de desain, Saint-Étienne, entre autres, et Cité plusieurs autres partenaires, Saint-Étienne dan d'art visuel, beberapa de mitra gastronomie, lain, gastronomi. pourrait ici continuer à Saya égrener masih bisa terus melanjutkan les différentes daftar ini coopérations que dengan nous berbagai avons scellées ou kerjasama consolidées à yang l'occasion de ce sudah kita partenariat. buat atau Je veux donc kukuhkan saluer tous les selama artistes et kemitraan. représentants des Saya industries ingin culturelles et créatives d'Indonésie menyapa qui sont de semua notre côté, pelaku dont le dari talent est industri déjà connu, kreatif dont le talent est Indonesia déjà yang célébré en hadir, France, yang du Festival de bakatnya Cannes, sudah de la dikenal, bakatnya gastronomie sudah française, dikenal pula di ou, Perancis, aux couturiers les plus baik di talentueux et Cannes, les plus repérés. baik melalui gastronomi Et je veux enfin ataupun pour conclure évoquer une méthode. desainer mode Nous mettons busana en yang place terkenal. un partenariat Saya juga équilibré ingin menyampaikan et mengenai bénéficiant à nos deux metode dengan Un partenariat kemitraan fondé sur yang l'échange, seimbang, yang l'élaboration saling conjointe de projets, menguntungkan le respect des dengan adanya identités, pertukaran, la mise en œuvre de nos menghormati talents, de nos écoles, de nos identitas, musées, de nos mengimplementasikan institutions, de nos entrepreneurs culturels, museum afin sekolah d'en faire un outil vivant agar au service menjadi de nos satu imaginaires, sarana yang hidup de nos yang savoir-faire. demi Et keahlian nous retrouver kita, ensemble dan bertemu très humblement et avec un bersama immense respect devant dengan ce rasa temple rendah hati dan de dengan rasa Borobudur, hormat yang besar et di pouvoir hadapan, di relancer ce depan partenariat Candi d'avenir Borobudur est vraiment un immense privilège, untuk Monsieur le Président. meluncurkan Je veux dire kemitraan masa depan l'estime et ini l'admiration benar-benar pour la France, suatu hal yang votre culture, ce qu'elle a déjà dit au luar monde et biasa tout untuk ce que vos saya. jeunes artistes ont Ini encore à dire. Et nous souhaitons tanda budaya être des partenaires de Indonesia, dan confiance, kita ingin menjadi mitra amis, yang bisa et je l'espère dipercaya, également kawan, teman, des dan créatrices et des saya créateurs qui avanceront à vos côtés. Je dan vous saya remercie. harap juga Vive untuk l'Indonésie, vive la France, hidup et Indonesia, vive l'amitié entre nos hidup deux pays. Prancis, dan hidup persahabatan antara kedua negara kita. Terima kasih. Please kindly remain on the steps. We would like to take this moment